Voici la vérité que tout musulman doit savoir. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل مسلم. Jésus aime les musulmans. Dans ce message, je tiens ici à faire savoir au monde musulman que le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Créateur de toutes choses au ciel, sur la terre, est venu vers nous en la personne de Jésus. يسوع يحب المسلمين. في هذه الرسالة أريد هنا أن أعلم العالم الإسلامي أن الله الحقيقي القدير إله إبراهيم خالق كل شيء في الجنة على الأرض جاء إلينا في شخص يسوع. Il a pris la forme humaine en Marie sa mère, fille vierge, qui n'a pas connu d'homme grâce à l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. أخذ شكل إنساني في مريم أمه ابنة عذراء لم تعرف رجلا بفضل تدخل الروح القدس. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, c'est-à-dire c'est le Messie qui devait venir au monde pour sauver l'humanité. إيمانويل يعني الله معنا، إنه المسيح الذي كان سيأتي إلى العالم لإنقاذ البشرية. إيمانويل يعني الله. Jésus, c'est le nom annoncé par l'ange Gabriel que l'enfant portera. Il sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Toujours selon l'ange Gabriel. يسوع هو الاسم الذي أعلنه الملاك جبرائيل الذي سيحمله الطفل وسيدعى ابن الله لأنه لا يوجد شيء مستحيل على الله دائما وفقا للملاك جبرائيل. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » تنص إنجيل يوحنا في الفصل الثالث على أن الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Dans ces paroles, Jésus dira « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » في كلامه سيقول يسوع تعالى إلي كل ما تعبت وحملته وسأعطيك الراحة. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. C'est Jésus. لا يوجد خلاص في أي مكان آخر لأنه لا يوجد اسم آخر تحت الشمس أعطيت بين البشر والذي ينبغي لنا أن نخلصه هو يسوع. Aujourd'hui, peuple musulman, cette invitation vous concerne. Le Dieu d'Abraham a besoin de votre âme pour qu'elle ne se perde pas en enfer. اليوم المسلمون هذه الدعوة تهمك. إله إبراهيم يحتاج لروحك حتى لا تضيع في الجحيم. Il veut vous sauver si vous revenez à lui par la foi et la vraie repentance, car il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang.
إنه يريد أن يخلصك إذا رجعت إليه بالإيمان والتوبة الحقيقية، لأنه لا غفران للخطيئة دون سفك دماء. Jésus a versé son sang pour vous une fois pour toutes, pour sauver toute l'humanité. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » لقد ألقى يسوع دمه من أجلك من أجل الخلافة الإنسانية. يقول يسوع أنني هي الطريق والحقيقة، لا أحد يذهب إلى الله إلا من خلالي. Comme vous pouvez le constater, aucun autre nom ne sauve que celui de Jésus. كما يمكنك أن ترى أي اسم آخر يحفظ من اسم يسوع. Dieu, par son amour, veut sauver votre âme. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Par sa mort et sa résurrection, vous sauvez si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel. الله بحبه يريد أن ينقذ روحك. هذا هو السبب في أن يسوع جاء بموته وقيامته ليخلصك إذا قبلته كربك ومخلصك الشخصي. يسوع يعطي السلام والحب الفرح. يقول إنه لا يوجد حب أكبر من إعطاء حياتك لمن تحب. Dieu s'est réconcilié avec les hommes par le Fils qui a payé le prix par l'effusion de son sang à la croix. تصالح الله مع الناس من خلال الابن الذي دفع ثمن خطايانا بسفك دمه على الصليب. أعزائي المسلمين، إذا كنت تؤمن بإله واحد لإله إبراهيم، فتخلي عن نفسك ودعه يقودك في الحقيقة والسلام والمحبة. Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. » يقول يسوع إنني أقف على الباب وأقرع. إذا سمع أحد صوتي وفتح الباب فسوف أدخل منزله وسأكون معه عيشا معي. أيها الأصدقاء المسلمون الأعزاء، أفتح قلبك على يسوع لينقذ روحك. إذا كان لديك إيمان به وقراءة الكتاب المقدس والأناجيل والصلاة باسمه، وسوف تجلب لك السلام. آمين. بارك الله فيك.